বন্ধুরা, আজকে এসেছি আমাদের গ্রামের বাবা মহাপ্রভুর স্থানে। এসেছি একটা কারণটা পরে বলছি। তো এখানে এই যে জ্বালানির জন্য কাঠ রাখা হয়েছে, নতুন উনুন কাটা হয়েছে, কড়া বসানো আছে। সামনের মাঘী পূর্ণিমার দিন এখানে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। অষ্টম প্রহর জুড়ে 4 দিন ধরে। তো সামনে 29 তারিখে খাওয়ান দাওয়ানের বিশাল ব্যবস্থা থাকে, প্রচুর লোক আসে। আমাদের এই বড়ডঙ্গল গ্রামের নানা করে 1,600 লোক এখানে আসে, প্রচুর পরিমাণে লোকের ভিড় হয়। তো সেদিনেই নাম জুড়বে। আর আমরা এসেছি গতকাল রাত্রে, আমি একটা বাইক নিয়েছি, ওটা পুজো দিতে এসেছি এখানে। তো এখানে পুজো দেবো, নতুন বাইক পুজো দিয়ে তারপর গাড়িটা চালাবো আমরা। তো এটা হচ্ছে একদম নদীর ভিতরে, নদীর বীজখানে। আমরা এখন বাজে 11টা, 11:30 কাছাকাছি। আমরা এসেছি অনেকক্ষণ, 10টার সময়। ব্রাহ্মণ আসতে দেরি করেছে। চলো পুজোটা দেখি। ओम नमो स्माद ओम देवं देवं स्माद स्वाहा ओम देवं स्माद शिवे नमो ओम नमो तस्मै नमो स्माद ओम नमो नमो स्माद आशनो कृष्णं विष्णु ऋषि शुक्लां जनो उपलब्धा संदेवी ओम नमो तस्मै नमो स्माद ओम वीर्यं नमो ओम नमो स्माद ओम देवी स्माद ओम देवी स्माद आशिषं ओम शुक्लं আমার তো এদিকে গাড়ি আরামবাগ পেরিয়ে আরামবাগ মনসাতলা চলে গেছে, আর এদিকে তো সেই খানাকুল। আরে যেটু তো বাদ দিয়ে দিচ্ছে না, এই গাড়ি কি দরকার? চলে গেছে খানাকুলে একটু আগে আছে। গাড়ি শোরুমে চলে যেত, একটু হয়ে গেছে। সে অনেক দাম। 2,70,000 শুনতে ভালো, ওকে দিতে হবে 3 লাখ টাকার উপর। 7,000 টাকা কিস্তি আছে প্রতি মাসে। ওরা কিস্তিতে কিনবো। ओम साधुवं प्रशांति सं सूरायं नमः देवीभ्यं नमो नमो नमः साधुवं ओम शास्त्र संगीतो भगवान को कुंडलीवान की हरिरण्यभो पूर्वकां पूर्वणं ओम देवीभ्यं नमः तस्मै ओम नमः साधुवं नमो नारायणाय नमः देवीभ्यं ओम भवां शाय नमः देवीभ्यं नमः साधुवं भवां विश्वकर्मा पूर्वकां पूर्वणं देवीभ्यं नमो नमः साधुवं नमः तस्मै ओम नमो नमस्कार विष्णु स्वामी नमो परमे गुरुवे नमो परापरे गुरुवे नमो परमे ओम नमो नारायणाय नमो देवाय नमस्कार विष्णु ब्रह्मणं ताय कृष्णाय नमो नमस्कार विष्णु हे कृष्ण प्रभास मुनि नमो जगत देव नमो ओम नमो तस्मै नमो नमस्कार नमो नमो नमस्कार विष्णु नमस्कार विष्णु शिवदेव नमो गुरु नाम गुरु गोविंदाय नमो तस्मै नमो नमस्कार विष्णु कुंडलीवान कृति हरि भो पूर्वकं पूर्वणं देवी संगं ओम नमो स्माधुदेव नमो देवीभ्यं ओम नमो तस्मै नमो स्माधुदेवं भवां हस्ताय नमो ओम इति गन्धपुष्पं स्माधुदेवं ओम नमो
স্মাদুষ্মং সুরভেব নমঃ ওম নমঃ স্মাদুষ্মণে নমঃ হনে নমঃ নমঃ স্মাদুষ্মং ভবাবিষ্মং পূর্বনাম দেবী প্রং নমঃ সোমতুষ্মং সমং ওম নমঃ স্মাদুষ্মং সুরভেব নমঃ এতদং নমঃ